हर हर महादेव। प्रिय भक्तगण भगवान शिवଙ୍କ शिव दरिद्र दहन स्त्रोत्रम। प्रिय भक्तगण एपरि कहुए जे कौन भी भक्त जदि भगवान शिवଙ୍କର ଏହି ଦରିଦ୍ର ଦହନ ସ୍ତ୍ରୋତକୁ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେବଳ 3 ଥର ଜପ ବା ଶ୍ରବଣ କରିଦିଏ ତେବେ ସେ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ବି ଆସିନଥାଏ। ଭକ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଶିବ ସେ ଭକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋକାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏହି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତର 7 ଜନ୍ମର ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରି ଭକ୍ତ ଜୀବନକୁ ଧନଧାନ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଜଣେ ଦେବତା ଯିଏ ଭକ୍ତକୁ କୋପରେ ବର ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ବର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସୋମବାର ଆଉ ସୋମବାର ଦିନଟି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଦିନ। ତେଣୁ ଆଜି ପରି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦରିଦ୍ର ଦହନ ସ୍ତ୍ରୋତକୁ କେବଳ 3 ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ ବା ଶ୍ରବଣ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଭକ୍ତଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବି କାମ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆଜି ପରି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିବ ଦରିଦ୍ର ଦହନ ସ୍ତ୍ରୋତକୁ 3 ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ ବା ଶ୍ରବଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ବି ନଷ୍ଟ ନ କରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କେବଳ 3 ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ରହିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିବ ଦରିଦ୍ର ଦହନ ସ୍ତ୍ରୋତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣିନେବା। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଅଥଃ ଶିବ ଦାରିଦ୍ର ଦହନ ସ୍ତ୍ରୋତ୍ରମ୍ विश्वेश्वराय नरकार्णवतरणाय कर्णामृताय शशिशेखरधरणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कलान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय गङ्गाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय भक्तिप्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्गभवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनिर्त्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय चर्माम्बराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डल मण्डिताय मञ्जीरपादजुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय पञ्चननाय अणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय भानुप्रियाय भवसागरतारणाय आळान्तकाय कमलासनपूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय रामप्रियाय रघुनाथवरप्रियाय नागप्रियाय नरकार्णवतरणाय पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय
दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय। गीतप्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय। मातङ्गचर्मवसनाय महेश्वराय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोगनिवारणं। सर्वसम्पत्करं शीघ्रं पुत्रपौत्रादिवर्धनम्। शुभदं कामदं धनधान्यप्रभूर्धनम्। ईशान्यं यः पठेन्नित्यं स हि स्वर्गः वाप्नुयात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अथः शिवदारिद्र्यदहनस्तोत्रम्। विश्वेश्वराय नरकार्णवतरणाय। कर्णामृताय शशिशेखरधरणाय। कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय। कलान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय। गङ्गाधराय गजराजविमर्दनाय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय। उग्राय दुर्गभवसागरतरणाय। ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनिर्त्यकाय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। चर्माम्बराय शवभस्मविलेपनाय। भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय। मञ्जीरपादजुगलाय जटाधराय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। कञ्चननाय फणिराजविभूषणाय। हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय। आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। भानुप्रियाय भवसागरतरणाय। आळान्तकाय कमलासनपूजिताय। नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। रामप्रियाय रघुनाथवरप्रियाय। नागप्रियाय नरकार्णवतरणाय। पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय। गीतप्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय। मातङ्गचर्मवसनाय महेश्वराय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोगनिवारणं। सर्वसम्पत्करं शीघ्रं पुत्रपौत्रादिवर्धनम्। शुभदं कामदं धनधान्यप्रभूर्धनम्। ईशान्यं यः पठेन्नित्यं स हि स्वर्गः वाप्नुयात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ
शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अथः शिवदारिद्र्यदहनस्तोत्रम्। विश्वेश्वराय नरकार्णवतरणाय कर्णामृताय शशिशेखरधरणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कलान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय गंगाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभवसागरतरणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनिर्त्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। चर्माम्बराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादजुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। पञ्चननाय अणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। भानुप्रियाय भवसागरतरणाय आळान्तकाय कमलासनपूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। रामप्रियाय रघुनाथवरप्रियाय नागप्रियाय नरकार्णवतरणाय पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय मातङ्गचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोगनिवारणं सर्वसम्पत्करं शीघ्रं पुत्रपौत्रादिवर्धनं शुभदं कामदं धनधान्यप्रभूर्धनम् ईशान्यं यः पठेन्नित्यं स हि स्वर्गः वाप्नुयात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।